अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और अपने डॉक्टर जाफ़र होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, उसका जो उन्वान है वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। दोस्तों, आज जो मैं मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ वो मेडिसिन्स मेरी आज़मूदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो बग़ैर अलामात आप इस्तेमाल करें। कब्ज़ की शिकायत खा कितनी पुरानी क्यों ना हो, और ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं या जवान होते हैं, छोटे बच्चों के अलावा, तो जिस उम्र के भी लोग हों उनमें बहुत ही कामयाबी से इस्तेमाल होती है और मेरी ये आज़मूदा दवा है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? सबसे पहले तो एक फैक्टर जो मौजूद है वो है कि ये विरासत में भी चलता है। इसका निज़ाम जो है, बीमारी विरासत में भी चलती है कि अगर आपको पेरेंट्स से ये चीज़ मिली है कॉन्स्टिपेशन, तो मे बी आपको भी कॉन्स्टिपेशन हो या आपके बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री कॉन्स्टिपेशन की नहीं है तो वो कॉन्स्टिपेशन का आगे चलने के चांसेस कुछ कम हैं। उसके बाद आजकल की हमारी खुराक कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा सबब है और हमारा लाइफस्टाइल बहुत बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन की। हमारा आराम तलब ज़िंदगी गुजारना, हमारे खाने पीने की चीज़ें, ये सब कॉन्स्टिपेशन की वजूहात में शामिल है। अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हम अल्लाह के हुक्म से कॉन्स्टिपेशन पे दवाओं के बग़ैर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन अगर उनके बावजूद, इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के बावजूद अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मौजूद रहती है तो हमें लाजमी दवाओं की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें अपने इलाका के, बेहतर तो है कि मुस्तनिद होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी ये बताई गई अद्वियात भी आप इस्तेमाल करें, कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करें, तो मैं श्योरली आपको कह सकता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसी सूरत नहीं है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो। क्योंकि ये दवाएं मैंने बहुत से पेशेंट्स पे आजमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्र है कि इनके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। कॉन्स्टिपेशन में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उनकी मूवमेंट डिस्टर्ब होने से, उनके जो अफ़आल हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनमें ख़राबी पैदा होने से कॉन्स्टिपेशन होती है। इंटेस्टाइन का जो दो मेन काम है, एक तो वो कुछ हमारी खुराक से ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करके हमारी ब्लड स्ट्रीम में और खुराक में, जिस्म की खुराक में शामिल करती हैं। दूसरे, वो जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, फालतू वेस्ट होता है, उसको एक ख़ास हरकत के ज़रिए जिस्म से खारिज कर देती हैं। अंतड़ियों की वो ख़ास हरकत या ख़ास एक मूवमेंट का डिस्टर्ब होना कॉन्स्टिपेशन का सबब बनता है। वो मूवमेंट क्यों डिस्टर्ब होती है? वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि हमारे खाने पीने की आदत और हमारी खुराक की वजह से डिस्टर्ब होती है। जो हम खुराक खाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ खुराक के बारे में आपको बताऊंगा। कभी भी मैदा
اور اس سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں اگر کانسٹیپیشن جن لوگوں کو ہے، اور کبھی بھی میدے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں۔ چکی کا آٹا، چوکر والا آٹا، جو موٹا کچھ پسا ہوا آٹا ہوتا ہے، گندم کا آٹا، اس کی روٹی اور اس سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں۔ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں، سموسے، پکوڑے یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ سبزیوں اور فروٹ کا استعمال اپنی خوراک میں بہت زیادہ رکھیں۔ اس کے علاوہ پانی اور لیکوڈ کو ایک خاص جگہ دیں اپنی خوراک میں۔ ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی ضرور پئیں، اور کھانے کے درمیان میں اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن کھانے کے اینڈ میں کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ اور صبح ناشتہ اچھا کریں، دوپہر کا کھانا ٹھیک کھائیں، رات کا کھانا کم کھائیں۔ اگر آپ 2 روٹیاں 2 چپاتیاں کھا سکتے ہیں تو آپ 1 روٹی یا 1 چپاتی کھائیں۔ اور دوپہر کا کھانا پیٹ بھر کے کھائیں، لیکن اوور بالکل نہ ہو۔ آپ 5% آپ کی 5% کیپیسٹی چھوڑ کر دوپہر کا کھانا آپ سیر ہو کے کھائیں۔ اسی طرح کا صبح کا کھانا آپ 100% صبح کا ناشتہ آپ اچھا ناشتہ کریں، اور اپنے روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں ایکسرسائز کو شامل کریں، فزیکل ورک کو شامل کریں۔ اس جسم سے کام لیں، جسم کو تھکائیں۔ جب آپ اس جسم کو ہلائیں گے، اس جسم سے ایکسرسائز کریں گے، اس جسم سے کام لیں گے، اس کو تھکائیں گے، آپ کا معدہ، آپ کے انٹسٹائن اور آپ کے باڈی کے دیگر جو آرگنز ہیں وہ اچھے سے کام کریں گے۔ آپ کی فیٹ کو آپ کی باڈی جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گی، اور ایکسرسائز سے آپ کی باڈی کے تمام آرگنز فنکشنل ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے بہت ہی اچھا آپ کے جسم پہ اثر پڑے گا۔ تو دوستو، اس کے بعد پھر میں آپ کو میڈیسنس، کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنس بتا دیتا ہوں۔ زیادہ میڈیسن میں نہیں بتاؤں گا، میں 3 میڈیسنس بتاؤں گا جو بہت زیادہ میں اپنے پیشنٹس کو پرسکرائب کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ 100% رزلٹ ملتے ہیں۔ ساتھ میں ان کو غذا کے بارے میں اور ایکسرسائز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور ان ادویات کا بتاتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اور یہ میڈیسن میں سب سے پہلے برائیونیا 200، یہ آپ نے صبح 3 ڈراپس اپنے زبان پہ گرا لینے ہیں۔ برائیونیا 200 3 ڈراپس اپنی زبان پہ گرا لینے ہیں۔ اس کے بعد شام کو پلمبم میٹیلیکم 200، اس کے 3 ڈراپس زبان پہ گرا لینے۔ یہ 2 دوائیں ہوں گی، ایک صبح ہو گئی اور ایک شام ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، برائیونیا صبح میں یوز کرنی ہے اور پلمبم میٹیلیکم 200 شام میں یوز کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہومیوپیتھک دوائیں کھانے سے یا تو آدھا گھنٹہ پہلے یوز کریں یا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد میں یوز کریں۔ فوراً کھانا کھانے کے بعد یا میڈیسن کو استعمال کرنے کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں یا کچھ کھائیں پیئیں نہ، تاکہ دوا آدھا گھنٹہ آپ کے جسم کے اندر جا کے اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد جو تیسری دوائی ہے اسے آپ نے مدر ٹنکچر فارم میں یوز کرنا ہے، اور تھوڑے سے پانی میں ڈال کے، آدھے کپ پانی میں ڈال کے اسے استعمال کرنا ہے، جس کا نام ہے کیسکیرا سیگریڈا۔ کیسکیرا سیگریڈا مدر ٹنکچر۔ اس کے 20 قطرے 2 گھونٹ پانی میں یا آدھا کپ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہت یقین ہے کہ اس میڈیسن کو آپ کنٹینیوسلی یوز کریں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس سے
कम से कम 2 महीने तक आप इस्तेमाल करें, आपकी कितनी पुरानी कब्ज़ क्यों नहीं है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। कैस्कारा सैग्रेडा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बवासीर, इंटेस्टाइनल फंक्शन, इंटेस्टाइनल मूवमेंट और हज़म की ख़राबी, मैदे की ख़राबी, सर का दर्द और बदबूदार सांस, ज़ुबान चौड़ी और ढीली, जिगर की सख्ती और यरकान, जैसे मेरा ख्याल में बता दिया आपको, खूनी बवासीर और बादी बवासीर, इन सब के लिए बहुत अच्छी दवाई है। आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे और मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बिल्कुल बेज़रर हैं, इनके किसी भी किस्म के ज़िमनी असरात नहीं हैं, ये एक नेचुरल पैथी है। आप होम्योपैथी की तरफ आएँ और बीमारियों को शुरू में पकड़ें। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होम्योपैथिक मेडिसिन्स के इस्तेमाल से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जिन दोस्तों ने मेरी ये वीडियो पहली बार देखी है, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंच सकें और आप इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हों। इन वीडियोस को अपने फेसबुक पे, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप पे अजीज़ो कारत को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और वो इनसे मुस्तफ़ीद हो। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, फ़ोन नंबर मौजूद होगा, आप ज़रूर रब्ता कीजिए। और अगर आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक को नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, पंजाब होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से, डॉक्टर जाफ़र ख़ान होम्योपैथ। तो आप विज़िट कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और बीमारियों से हम सब को महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।